Halil pronalazi Zeynep u šumi i počne da viče na nju, kako nikada ne želi da ga sluša. Zeynep pokušava da mu dokaže da je pronašla nešto što može biti od velike koristi, ali Halil ne dozvoljava da ona progovori jednu jedinu reč, zato što je prekršila njegovu naredbu. Zeynep mu daje jedan kramp, govoreći da ovo može biti ključni dokaz da je neko zagadio vodu i igra se sa Halilovom reputacijom. U tom trenutku, jedan čovjek koji je stražar ovog mesta dolazi i govori da on nije video ništa, ali da on radi samo po danu. Čovjek koji je stražar uveče sad treba da dođe, tako da je najbolje da popriča sa njim. Nakon što noćni stražar dođe, Halil ostavlja dnevnog stražara da čuva Zeynep kako ne bi pobjegla i uradila nešto što ne treba. Halil odlazi da popriča sa noćnim stražarom i taj čovjek govori da je sinoć video jednog čovjeka koji građom liči na Alpera. Alper poludi kad ovo čuje i želi da se sukobi sa stražarom, ali Halil ga zaustavlja, govoreći da je sve u redu i da je čovjek samo dao primjer. U međuvremenu, čovjek koji čuva Zeynep dobija poziv od žene da mu je dete ostalo u bolnici, a Zeynep govori da on može slobodno ići te da će ona popričati sa Halilom. Taj čovjek odlazi, a Zeynep odmah kreće na lice mesta kako bi vidjela da li joj je nešto promaklo. Po dolasku tamo, Zeynep vidi da je zemlja meka te odlučuje da iskopa malo ispod površine zemlje i baš tamo pronađe cev i ventil odakle idu štetne materije. Ona zaustavlja ventil, ali tada se malo povredi. Halil osjeti da nešto nije u redu, te skrene pogled na mesto gdje je Zeynep stajala sa čovjekom, ali ne vidi ih tamo. Halil odmah krene da je traži i ostavlja svoj problem sa strane kako bi pronašao Zeynep. Jedan čovjek koji radi na ovom prostoru trči i govori da su pronašli telo jedne žene pored vode i da Halil hitno mora da dođe. Halil, Eren i Alper kreću kroz šumu kako bi došli do tog mesta i u jednom trenutku Alper govori da je ta devojka i tražila problem, ali Halil ga tada uhvati za kragnu, govoreći mu da neće dozvoliti da tako priča i da je ta devojka možda... Halil ne želi da izgovori rečenicu do kraja, jer se mnogo uplašio da se nešto nije desilo Zeynep. Po dolasku na lice mesta, telo žene je prekriveno ćebetom, ali Halil sa suzama prilazi da vidi ko je ta osoba. Međutim, iza njegovih leđa se pojavljuje Zeynep, a Halil nakon što je vidi, kreće ka njoj, govoreći da se zabrinuo da se njoj nije nešto desilo. Zeynep ga pita da li je mislio da je ona izgubila život, a Halil se okreće i briše suze. On joj govori da nikada neće dozvoliti da joj se nešto desi. Nakon teškog dana provedenog u potrazi koju učini ovo delo, svi se skupljaju u vili porodice Firat. Tekin je zadužen da proveri u gradu da li neko zna da se nešto sumnjivo nije dešavalo. Halil pita da li je Bulen sposoban da uradi ovako nešto, a Eren govori da on nije toliko pametan da se bavi time i pored toga je još uvijek u bekstvu iz zatvora. Alper dodaje da je bitno da su oni sada tu, a Halil mu se izvinjava za ono što se desilo danas, jer je bio jako uplašen da se nešto neće desiti. Alper mu oprašta i zagrli ga, govoreći da su oni više od braće. Nakon završenog sastanka, Songul govori Gulhan da je Zeynep kriva za sve ovo, ali Gulhan ne dozvoljava da njena tetka nešto tako kaže. Alper u sobi razmišlja zašto nije zadovoljan kada je uradio ono što je hteo, a to je da poljulja Halilovu reputaciju. On se tada seti nečega što može još više zaboleti Halila, a to je Zeynep. Zeynep prilazi Halilu koji stoji pored bazena i izvinjava mu se što je danas tako nesmotreno otišla bez njegove dozvole. On se okreće ka njoj i pita je kako je dobila ranu, a to sve gleda Alper koji govori da će rana tek da se stvori. Halil govori Zeynep da ne sme više izlaziti tek tako, jer Bulent je negdje gdje niko ne zna i može napraviti veliki problem. Zeynep mu govori da je u redu i da će se držati dogovora. Halil razmišlja kako ne može da se odvoji od Zeynep, iako ona nekada uradi stvari koje njemu smetaju, a Zeynep razmišlja kakav je on čovjek, da li mu je stalo do nje ili ne, jer na trenutke bude brižan, a nekada bude oštar prema njoj. Zeynep odlazi kod svoje bake u sobu, a Zumrud je pita šta je muči.
Zeynep govori da ne zna kako da se ophodi prema čoveku koji je na trenutak dobar prema njoj, a na trenutak loš, jer samo želi da mu pomogne. Zumrud joj govori da uvek bude uz tog čoveka, ako njene srce tako osjeti, i da ne dopušta da on bude bez nje. Zeynep kasnije izlazi u hodnik i obavlja poziv gdje pita jednog čoveka da se urade testovi na ostale biljke farme Firat, kako bi se dokazalo da oni nisu ti koji zagađuju vodu. Halil sve to čuje i razmišlja kako je pogrešno krivio Zeynep za neke stvari, jer ona želi da mu pomogne. Sutradan, Halil drži sastanak u svojoj kancelariji, gdje prisustvuju Songul, Eren i Alper. Eren prenosi vesti da je dobio informaciju da Halilu ovo niko ne uzima za zlo, jer je prvi put da se desi nešto sa njegovim proizvodima. Halilu bude drago što je to čuo, ali tada se pojavljuje Zeynep, koja predlaže Halilu da ga upozna sa svojim profesorom kako bi uradili potrebne analize i da uveri sve ljude da je to samo greška. Halil joj se zahvaljuje i Zeynep mu ostavlja broj mobilnog te izlazi napolje. Nešto kasnije, Zeynep dobija poziv od Zumrutine rođake, koja ih poziva na venčanje unuke. Zumrut ne želi da propusti to, govoreći Zeynep da se spremaju kako bi otišli, a Zeynep ne zna šta da joj kaže, jer je Bulent napolju i postoji velika šansa da se nešto desi. Zeynep to prenosi Halilu, a Halil govori da je to jako opasno. Zeynep se vraća kod Zumrut, govoreći da ne mogu ići na proslavu, ali Zumrut želi da ide danas kako bi bila sa svojom rođakom, koju nije dugo vidjela. S druge strane, Feriha i Hakan pokušavaju da održe restoran kojim je Jusuf ostavio da se pobrinu za njega. Feriha je šefica, dok Hakan radi sve što mu ona kaže. Hakan se suočava sa jednom neugodnom situacijom. Naime, dva muškarca govore kako je račun pogrešan i traže da vide šefa. Feriha dolazi i oprašta ljudima na ovoj situaciji, govoreći da će ih častiti. Hakan jasno tvrdi da su oni izmislili to i da je on uradio sve kako treba, ali Feriha govori da je ona šefica i da će raditi kako mu kaže, te da je mušterija uvek u pravu. Zumrut se sprema i sama kreće iz vile kako bi otišla u mjesto gdje se nalazi njena rođaka. Zeynep odlazi u sobu i vidi da nema Zumrut. Ona ispituje zaposlene u vili, da li ju je neko video, ali ne dobija nikakav odgovor. Zeynep odlučuje da kaže Halilu šta se desilo, a on joj govori da odmah sedne u automobil kako bi je pronašli. Zumrut nailazi na jednog čovjeka koji čisti ulicu i pita ga da joj pomogne da ode do tog sela. Međutim, u tom trenutku se na putu pojavljuje jedan automobil, a iza njega izlazi Bulent. Zumrut prepozna Bulenta koji želi da joj pruži pomoć, ali ona ne zna koje su njegove namere. Zumrut se obraduje što ga vidi, te ulazi unutra. Ubrzo nakon toga, Halil i Zeynep sreću istog čovjeka na putu i pitaju da li je ovdje prošla jedna stara baka. On govori da jeste i da je tražila put do jednog sela. Nakon toga je naišao jedan mladić sa plavom kosom, kog je ona poznala, i seti se da je spomenula ime Bulent. Da li će Halil i Zeynep uspjeti da spase Zumrut od Bulenta?